اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ طلاب محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ آج سے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے تحت اور تنظیم المکاتب کی کوششوں کے ساتھ ہندوستان کے مختلف مدارس کے اساتذہ الگ الگ دروس آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سب اس سے مستفید ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس بلائے ناگہانی سے تمام انسانوں اور خصوصاً ہماری ہندوستانی قوم کو محفوظ رکھے، اور بالخصوص طلاب گرامی کے جو تقریباً 1-1.5 سال سے درس و بحث سے دور ہو گئے ہیں، پروردگار ان سب کو محفوظ رکھے، اور اگر کوئی مبتلا ہے تو جلد از جلد بحق معصومین علیہ السلام اسے شفا عطا فرمائے۔ ہمارا ہر روز 8 بجے سے جو درس رہا کرے گا مبادئ اصول فقہ کا رہے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مبادئ اصول علم اصول فقہ کی کتاب ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اصول فقہ ہے کیا۔ اصول فقہ، اصول یہ تو آپ جانتے ہیں، اصول جمع ہے اصل کی۔ اصل کہتے ہیں قاعدے کو، قانون کو۔ اصول یعنی قوانین، قواعد، قواعد فقہ۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم ایک پروردگار کے خلق کردہ ہیں، اور اس نے ایک مقصد کے تحت ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس مقصد کو ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو معین فرمایا۔ شریعت اسلامیہ بھی اسی طریقے سے ہم تک پہنچی۔ اب یہ شریعت اسلامیہ قیامت تک باقی رہے، لیکن ہمارا جو رابطہ تھا نمائندے پروردگار سے، وہ عصر غیبت تک باقی تھا۔ عصر غیبت شروع ہونے سے اب تک وہ رابطہ ظاہری طور پر منقطع ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ رہا ہمارے ساتھ کہ عصر معصومین علیہ السلام میں بھی اور عصر غیبت کے بعد جو حاکم اور ظالم حکمران تھے، وہ ہمیشہ مذہب حقہ کو ٹارگٹ کرتے رہے، ان کے لیے مشکلات ایجاد کرتے رہے۔ درس و بحث کا سلسلہ اس طرح سے معصومین ایجاد نہیں کر پائے جیسا وہ چاہتے تھے۔ صرف عصر صادقین علیہ السلام میں یہ سلسلہ کسی حد تک
उसमें आसानियाँ फराहम हुई। वो तारीख़ी हक़ाइक़ है कि अमावी और अब्बासी बादशाह एक दूसरे से बरसर पैकार थे, लिहाजा उनकी तवज्जो इस तरफ से हट गई तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस वक्त का बेहतरीन इस्तिफ़ादा किया और बेहतरीन शागिर्द तरबियत फरमाई। अब हम के जो असर गैबत में है और मासूम अलैहिस्सलाम से हमारा फासला बहुत तूलानी होता जा रहा है। हम किस तरीके से शरीयत इस्लामिया को समझें, उन अहकाम को समझें कि जो अहकाम परवरदिगार आलम हमसे तलब करता है, तो उसका मंबा और मदरक तो वाज़ेह है कि कुरान और सुन्नत है, लेकिन कुरान और सुन्नत में बहुत सारे गुमूज़ और बहुत सारी पोशीदगियाँ हैं, बहुत सारे इख्तलात हैं कि जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन पर तवज्जो नहीं करेंगे तो ज़रूर गलती कर जाए। उन सब मसाइल को समझने के लिए और उन गलतियों से बचने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हुआ कि कुछ उसूल और कवायद हम वज़ा करें। जिस तरीके से मंतिक एक आम इंसान को ख़ताए फ़िक्री से महफूज रखने के लिए वज़ा किया गया, इसी तरीके से उसूल फ़िक़्ह भी हमें जो फ़िक़्ह और अहकाम के अख़्ज़ करने में गलतियों का इम्कान था, उससे महफूज करने के लिए वज़ा किया गया। जब हम इल्म उसूल फ़िक़्ह इब्तदा में देखते हैं तो ये इस तरह का कोई इल्म मौजूद नहीं था। इब्तदा में सिर्फ इल्म हदीस और किसी हद तक इल्म तफसीर था। इल्म हदीस के दामन में इल्म फ़िक़्ह ने तरबियत पाई। जब इल्म फ़िक़्ह वसी होता चला गया तो मुजज़्ज़ा एक इल्म हो गया। वरना आप इब्तदाई किताबों को अगर देखेंगे तो हदीसी मजमूए मिलेंगे आपको, फ़िक़ही मजमूए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त अहादीस इतनी फरावानी के साथ भी मौजूद थी और हमारी ज़रूरियात और हवादिस वाक़या उस तरह से नहीं थे कि नए नए मसाइल के लिए हम कोशिश करें। अब जब ज़माना असर मासूम से दूर होता चला गया हमारा, तो कुछ उसूल क़वाइद की ज़रूरत हुई ज़ाहिर, जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। अब वो उसूल क़वाइद या तो हम अपने शख्सी फ़िक्र से निकाल सकते, और ये शख्सी फ़िक्र हमारे मज़हब में हुज्जत नहीं है, तो हमने कुरान और हदीस की मदद से मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम की मदद से, उन्हीं के कलाम से, कुरान करीम से कुछ उसूल और क़वाइद अख़्ज़ किए, और उन उसूल और क़वाइद के जो कुल्ली थे उनके मुताबिक हमने जुज़ियात के ऊपर अमल करना शुरू किया, जुज़ियात के अहकाम को हमने जान लिया। एक और चीज़ थी कि जैसे जैसे मुश्किलात शरीयत इस्लामिया के समझने के लिए बढ़ती गई, इसी तरीके से उलूम भी बढ़ते चले गए। मसलन इल्म दिरायतुल हदीस, इल्म रिजाल वगैरह वगैरह, ये सब क्यों हुए? इल्म रिजाल क्योंकि अफराद एक नाम के चंद अफराद भी थे, और इसके अलावा अफराद की शख्सियत बाज़ की मजहूल थी, बाज़ झूठे थे। जब इस तरह के अफराद से हदीस नकल होगी तो वो हदीस बराबर एतबार से हुज्जत नहीं रखती हो। अब हम आपको थोड़ा सा जो हमने आपके लिए कुछ आमादा किया है स्क्रीन का, उस पर शेयर करते हैं ताकि मुफीद वाक़ हो आपके लिए।
मबादी उसूल फ़िक़्ह, ये किताब है अल्लामा अब्दुल हादी अल फजली की। जब इल्म फ़िक़्ह वसा हो गया, बन गया, तो उसके बाद उसूल व कवाइद बढ़ते चले गए और ज़रूरत हुई कि मुजज़्ज़ा और अलग एक इल्म हो हमारे पास। जैसा कि हमने लिखा है, इन हालात में ज़रूरी था कि एक ऐसा इल्म वज़ा किया जाए जो इस मुश्किल में हमारे काम आ सके और हम उसके ज़रिए पेचीदा और गैर वाज़ेह अहकाम शरीयत को दलील के साथ जान सकें और फिर उन अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। इस अहम गरज के हुसूल के लिए इल्म फ़िक़्ह वजूद में आया। जो शख्स ये अहकाम कुरान और सुन्नत और दूसरे शरई मनाबे से इस्तिंबात करता है उसे फ़क़ीह कहते हैं। तो इल्म उसूल फ़िक़्ह अहकाम शरिया के इस्तिंबात और इस्तिखराज के उस अहम काम में कुछ कवायद और ज़वाबित से मदद ली जाती है जो मुश्तरक और आम कवायद हैं। ये कवायद तकाजा करते हैं कि उनके बारे में तहकीक व तदकीक की जाए, उनको मुशख्खस किया जाए कि ये कौन कौन से उसूल और कवायद हैं, ताकि उनको एक जगह जमा करके इल्म फ़िक़्ह में इस्तेमाल के लिए आमादा किया जा सके। इस काम के लिए ख़ास इल्म को वज़ा करने की ज़रूरत थी और इस गरज के लिए वज़ा किए जाने वाले इल्म को उसूल फ़िक़्ह कहा जाता है। ये यहाँ तक हमने आपके सामने बात पेश कर दी। अब मुख्तसर सा तारीख़चा के कब से उसूली काम शुरू हुआ। अगरचे उसूली तसानीफ़ खुद असहाब अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की भी मिलती हैं। हिशाम इब्न हकम का भी एक रिसाला मिलता है कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द थे, और लेकिन असर ग़ैबत में जो सबसे अहम काम और सबसे पहला काम शुरू हुआ है वो शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से। शेख मुफीद मुतवफ़्फ़ा 413 हिजरी ने उसूल फ़िक़्ह पर किताब लिखी। फिर उनके शागिर्द हुए जिन्होंने इल्म उसूल फ़िक़्ह पर किताबें तहरीर की, जैसे सैयद मुर्तज़ा अलैहि रहमा के मुतवफ़्फ़ा 434 हिजरी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी अज़्ज़रिया जो इल्म उसूल पर थी। इसी तरीके से सल्लार देलमी के नाम से मशहूर हैं, ये भी शागिर्द थे शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह के, और इन्होंने एक किताब लिखी अत-तक़रीब फ़ी उसूल फ़िक़्ह। इनके अलावा शेख तूसी अलैहि रहमा, मोहम्मद इब्न हसन तूसी, शेख तूसी के जिन्होंने वफ़ात पाई 460 हिजरी में, जिन्होंने अल-उद्दा फ़िल उसूल नामी किताब तालीफ़ फरमाई। अब ये जो दौर था, ये दौर था असर तमहीदी। जैसा कि शहीद मुताहरी ने इन उसूली नज़रियात के दौर को, अदवार को 3 दौरों में तकसीम किया है, 3 ज़मानों में। पहले दौर को शहीद मुताहरी फरमाते हैं कि असर तमहीदी तरीक़, कि जो असहाब अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से लेकर शेख तूसी अलैहि रहमा तक का ज़माना। दूसरा दौर था असर इल्मी, कि जो शेख तूसी अलैहि रहमा से लेकर और तकरीबन 1200 हिजरी तक का ज़माना है, जिसमें इल्म उसूल फ़िक़्ह ने बहुत नशो नुमा पाई। अल्लामा हिल्ली और दूसरे उलमा के जो हौज़ इल्मी हिल्ला से मुताल्लिक़ थे, जो हौज़ इल्मी बगदाद से मुताल्लिक़ थे, और दीगर उलमा जो मारूफ़ हैं और उनकी किताबें मौजूद हैं, उन्होंने इल्म उसूल फ़िक़्ह में किताबें लिखी। लेकिन तीसरे मरहले में, कि जो 12वीं सदी हिजरी के अवाखिर से शुरू होता है, उस मरहले में इल्म उसूल फ़िक़्ह को काफ़ी उरूज मिला। इस उरूज में ये जो ज़माना था उस्ताद आयतुल्लाह वहीद बहबहानी से शुरू होता है, लेकिन शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने
کہ جو 1214 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے علم فقہ میں مقاصد لکھی اور علم اصول میں فرائض الاصول. یہ 2 کتابیں ایسی بے نظیر تھیں کہ حوض علمیہ کے نصاب میں داخل ہو گئی اور آج تک یہ باقی ہے، اور افتخار کرتے ہیں ہم ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد. معمولاً حلقات شہید صدر سے پہلے درس خارج تمام حوزات علمیہ میں انہی کتابوں پر دیا جاتا تھا، فرائض الاصول اور مقاصد وغیرہ پر. اب بھی بہت زیادہ علماء ایسے ہیں کہ جو درس خارج انہی کتابوں پر دیتے ہیں. یہ مختصر سے تاریخ چاہتا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ہم اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی حد معین کرنا. کسی بھی چیز کا جب ہم حد معین کریں گے کسی چیز کی، اس کی لمٹ معین ہو جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گی یہ چیز کہاں سے کہاں تک ہے. اسے کہتے ہیں حد. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ علم منطق پڑھیں گے تو وہاں پہ حد و رسم وغیرہ سے گفتگو ہوگی، وہاں پر ہم اس کی گفتگو کریں گے. تو تعریف یعنی حد معین کرنا. حد جب معین ہو جاتی ہے تو اس چیز میں نہ دوسری چیز داخل ہو پاتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کی چیزیں، جو اس علم کے اندر کی چیزیں ہیں، وہ باہر چلی جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں جامع و مانع ہونا. تو تعریف جب جامع و مانع ہوتی ہے تو پوری طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، مخاطب پوری طریقے سے سمجھ لیتا ہے. علم اصول فقہ کی تعریف میں علامہ ہادی فضلی فرماتے ہیں ہوا علم یبحث فیہ عن قواعد استنباط احکام التشریع الاسلامی من ادلہ. یہ تو واضح ہے کہ علم اصول فقہ ایک علم میں، یہ تو کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ حضرات سے. علم میں ظاہر سی بات ہے اور ایک معرفت ہے جس میں گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے شریعت اسلامیہ کے احکام کو ان کے دلائل و منابع سے نکالنے والے اصول و قوانین کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے؟ اصول اور قوانین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. یعنی علم اصول فقہ اصول و قوانین کے بارے میں، اور عام اصول و قوانین نہیں جیسے منطق گفتگو کرتا ہے، بلکہ خاص اصول و قوانین کہ جو کے کام میں آتے ہیں اور فقہ میں دلائل سے، منابع سے احکام کو نکالنے کے لیے جو اصول و قوانین مشترک ہے، عام ہے، ان کے بارے میں جس علم میں گفتگو کی جاتی ہے اس علم کا نام ہے علم اصول فقہ. یہ تعریف. اب اس تعریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان اصطلاحات کو ہم تھوڑا سا واضح کریں، اور صاحب کتاب بھی کہتے ہیں وَلِأَلَّا نَسْتَوْضَحَ مَعْنَى هَذَا التَّعْرِيفِ عَقْلًا نَكُونُ بِحَاجَةٍ إِلَى إِيضَاحٍ وَشَرْحِ الْمَفَاهِيمِ الثَّلَاثِ. کہتے تاکہ ہم اس تعریف کو اور واضح کر سکیں، ہمیں ضرورت ہے وضاحت کی اور شرح کی. کس چیز کی وضاحت اور شرح کی؟ 3 مفہوم جو اس تعریف کے اندر ذکر ہوئے، التی اشتمل علیہ تعریف، وہی 3 مفاہیم جن کے اوپر مشتمل ہے تعریف. وہ کیا ہے؟ قواعد، احکام اور ادلہ. قواعد آپ جانتے ہی ہیں، قواعد قاعدے کی جمع ہے، اور احکام حکم کی جمع ہے، اور ادلہ دلیل کی جمع ہے. یہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی دے دیا ہے. انشاءاللہ اگر اس کا PDF بنا سکے تو آپ کی خدمت میں پیش کریں. سب سے پہلے گفتگو ہوتی ہے قواعد. القواعد تعریف القاعدہ ہی قضیۃ کلیۃ. سب سے پہلے آپ جانیے قضیہ کسے کہتے ہیں. قضیہ ہم علم منطق میں پڑھتے ہیں، قضیہ کہتے ہیں مرکب تام میں خبر، ایسا جملہ کہ جو تام بھی ہو، پورے معنی سمجھا رہا ہو، اور جھوٹ اور سچ کا احتمال اس میں پائے. میں نے روٹی کھائی، یہ قضیہ تو ہم استعمال کرتے ہیں. یا قضیۃ کلیۃ تطبق علی جزئیات. قاعدہ ایک کلی قضیہ ہے
کہ جو منطبق ہوتا ہے اپنے جزیات پر، کیوں منطبق کیا جاتا ہے، کیوں تطبیق کیا جاتا ہے اپنے جزیات پر؟ لمعرفت احکام الجزیات، تاکہ جزیات کا حکم معلوم ہو سکے۔ اب جب ہم نے کلی حکم جان لیا تو جزیات کا حکم تو آٹومیٹک ہم جان لیں گے، ٹھیک ہے؟ مثلا ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے مدرسے میں ہاسٹل میں جو افراد موجود ہیں وہ سب طالب علم ہیں، مثلا اگرچہ آج کل ہاسٹل خالی ہے، انشاءاللہ جلدی یہ حالات جیسے سازگار ہوں گے تو ہاسٹل میں بھی طلاب آئیں گے۔ اب اگر ہم نے یہ کلی قضیہ جان لیا کہ باب العلم کے تمام ہاسٹل میں رہنے والے افراد طلاب، اب ہمیں ایک شخص ملا مثلا مولانا ولی، مولانا ماہر، مولانا کوئی بھی ایک کہ یہ کون ہے، کہ یہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، بس اسی سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں اگر یہ باب العلم کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو بس یہ طالب علم، کیونکہ ہاسٹل میں طالب علم کے علاوہ کوئی رہتا نہیں۔ تو یہ جو ماہر صاحب ہوئے، یہ جو حسن صاحب ہوئے، یہ جو ولی صاحب ہوئے، یہ تمام کے تمام جزوی ہیں کلی قاعدے کے کہ جو بھی باب العلم کے ہاسٹل میں رہتا ہے وہ طالب علم ہوتا ہے۔ تو قاعدے کے معنی سمجھنے کے لیے یہاں پہ صاحب کتاب نے مثالیں بھی پیش کی ہیں اور ہم نے بھی کچھ مثالیں اس کے اندر پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ القاعدہ من قواعد علم الاصول القاعدہ قاعدہ ہے علم اصول فقہ۔ الجزئی من الظواہر الواردۃ فی القرآن الکریم، وہاں جانا نہیں منع کر لو، وہاں 7 نمبر میں ہے، مجھے پتہ نہیں تیرے سامنے نہیں ہوتا۔ وہ ظواہر کے جو وارد ہوئے ہیں قرآن کریم میں، انہی ظواہر میں سے ایک ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قول کل ظاہر اور ظواہر میں سے یہ قاعدہ ہے جو ظاہر قرآن ہو، جو ان ظواہر میں سے ایک کیا ہے، اقیم الصلاۃ اور زکوٰۃ، تو تو اب ہمیں جب ہم نے قاعدے سے جان سب سے پہلے انہوں نے بھیجا اپنے 3 درس جو ہوں گے، ایک وادی کا ہے، ایک کلام اسلامی، ایک وہ درس پڑھا رہے ہیں آن لائن، وہ آتو رضا پڑھا رہے ہیں۔ وجود میں ایسے کہا برکعو، رکوع کرو، رکوع کرنا حجت ہے، مثلا امر ہے، اب یہ بھی امر تو یہاں پر ہم نے دیکھیے مثال پیش کی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہاں تینوں مقام پر صیغہ امر استعمال ہوا ہے۔ اب ہم صاحب کتاب نے جو تطبیق کی ہے اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اقیم امر مجرد، اقیم امر مجرد، وہ کل امر مجرد ظاہر فی الوجوب، اور جو بھی امر مجرد سے مراد کیا ہے، یعنی تو جس میں کوئی قرینہ موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے امر کے حقیقی اور ضروری معنی سے وہ الگ ہو جائے، خالی ہو، مجرد من القرینہ، قرینے سے خالی ہو، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو امر مجرد ہے، ظاہر فی الوجوب، یہ ظہور رکھتا ہے وجوب میں۔ جب اقیم امر مجرد ہے، آتو امر مجرد ہے، ورکعو امر مجرد ہے، وکل امر مجرد ظاہر فی الوجوب، اور ہر امر مجرد ظہور رکھتا ہے وجوب میں، پس نتیجہ کیا نکلے گا، فاقیموا ظاہر فی الوجوب، فاتو ظاہر، پس اقیموا ظہور رکھتا ہے وجوب۔ نتیجہ اس کے بعد کیا آئے گا، اقیموا ظاہر قرآنیہ، ننتہی لنتیجۃ الاخیرہ آیت اقیموا الصلاۃ حجۃ، آخر میں ہم نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اقیموا الصلاۃ حجت ہے وجوب۔
اب यहाँ पे हम एक चूंकि आज पहला दिन है, थोड़ा सा एक इशारा इसकी तरफ करते हैं और आपके लिए कुछ मुख्तसर सा काम भी देते हैं। यानी जिस तरीके से सीग़े अम्र ज़ुहूर रखता है वजूब में, इसी तरीके से लाए नाहिया भी ज़ुहूर रखती है हुर्मत में। ये हम आगे इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। ये सिर्फ आज मिसाल के लिए और तकरीब ज़हन के लिए और ये समझने के लिए कि इल्म उसूल में किस तरीके से कायदा अपने जुज़ियात पर तत्बीक होता है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ हमने मिसालें यहाँ पर तैयार की। अब यहाँ पे इस मिसाल में गौर फरमाए, ला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल, ला तक़्तुलू बगैर नहीं, ला नाहिया के साथ आया है। इससे नतीजा क्या निकलता है? कत्ल की हुर्मत। लाए नाहिया क्योंकि दलालत करती है किस चीज के ऊपर? या ज़ुहूर रखती है हुर्मत पर। अब जब हमने देख लिया कि ये चीज जो लाए नाहिया के साथ आ रही है ये मुतलक है, ये मुजर्रद है, इसके अंदर कोई करीना मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिरन बिल्कुल हम वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि ये ज़ुहूर रखती है हुर्मत। तो यहाँ पे हमें दो चीजें समझ में आ गई, दो कायदे हमने आपके सामने पेश किए। ये एक ही कायदा जो दो सूरतों से पेश किया हमने, कायदे ज़ुहूर को हमने दो जगह में पेश किया, एक सीग़े अम्र में पेश किया और एक सीग़े नही में पेश किया। सीग़े नही और सीग़े अम्र तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, बस समझ लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि ज़ुहूर रखना यानी जो पहले माना समझ में आती है। ज़ुहूर का एक बिल्कुल आसान अल्फाज में कहा जाए कि जब कोई लफ्ज़ बोला जाता है तो पहली बार में हम उससे दर्क करते हैं, तो हम अरबी में कहते हैं माने हकीकी कह लीजिए, तबादुल कह लीजिए, तकरीबन ऐसे ही माना ज़ुहूर के आप समझ लीजिए। तो जो चीज़ पहली बार में समझ में आती है वो ज़ुहूर रखती है उस चीज़ में, अगर कोई करीना मौजूद नहीं है। तो ये अम्र ज़ुहूर रखता है वजूब में और नहीं ज़ुहूर रखती है हुर्मत। हमने यहाँ पर चंद आयात आपके लिए तैयार की हैं। आप इंशाअल्लाह ताला अगले जलसे से पहले जो कल होगा इंशाअल्लाह, उससे पहले इन आयात में से इन कवायद, इस कायदे को, कायदे ज़ुहूर को तदबीर करके हमें लाए, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वाक़ई हमारे इस दर्स को समझ लिया। मैं इस स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अतिउल्लाह व रसूलहू, यहाँ पे हुक्म किया गया है इताअत परवरदिगार और इताअत रसूल का। क़ाल तआला ला तनाज़ऊ फतफ़शलू, ये मैं इसकी अरबी इबारतें ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ अरबी आयत रहेगी आपके पास, ताकि आप आसानी से इसमें से तदबीक करके ला सकें। आज का दर्स इतना ही है, इंशाल्लाह इसे आप नोट कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा तजुर्बा जूम का भी कम है और इंशाल्लाह इस फाइल को मैं तैयार कर लूँ और उसके बाद फिर आपके पास भेजता हूँ PDF वगैरह की सूरत में, जैसे आप कहें। ये इसी का एक फ़ोटो आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, आप इसे कल तदबीक करके लाइए, क्योंकि टाइम भी हमारा जो जूम का है वो ज़ाहिरन इख्तिताम के नज़दीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो भी 1-2 मिनट का टाइम है, जो तुल्लाब मौजूद हैं अगर वो कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूं। अस्सलाम वालेकुम आगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी मैं बनारस से बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि आज मैं बहुत देर में आया हूँ। स्पीकर में नजदीक कर लूँ। जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत लेट में आज ऐड हुआ हूँ, लिहाजा मैं पूछना चाह रहा था कि कौन सी बहस चल रही है। पहले ही चैप्टर है। देखिए मैं माजरत चाहता हूँ, असल में पहला दिन था और ये स्पीकर मैंने अभी चेक किया कि ज़ाहिरन
सही काम नहीं कर रहा है, तो मैं एयरफोन लगा के समझो। आप क्या चाह रहे हैं, इसकी फाइल लेना चाह रहे हैं या जी दर्स की मुझे फाइल रिकॉर्डिंग चाह रहे चाहिए, हैं? 10 की रिकॉर्डिंग भेज दी तो बहुत अच्छा है। हाँ, दर्स की रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह ताला जल्द ही तंजीमुल मकातिब और जामतुल मुस्तफ़ा के ज़रिए से यूट्यूब पर डाल दी जाएगी। और हमने भी रिकॉर्डिंग की है, अब मैं देखता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या आती है। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अगर शख्सन हो सका जी जी, भेज दूंगा, वरना बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई साहब? चलिए ठीक है, अच्छा इंशाअल्लाह ताला आइंदा गुफ्तगू कल से शुरू होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।